अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल और आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले जिक्र करने जा रहे हैं कतर का जिक्र हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ कतर के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर वहीं मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की दावत पर कतर का ये दौरा कर रहे हैं। वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद वज़ीर आज़म का ये पहला दौरा कतर है जिसको दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और इलाकाई अमन के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस दौरे से पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो उसको क्या फ़वाइद हासिल होने वाले हैं। कहा यह जा रहा है कि ज़राअत है, काबिल तजदीद तवानाई है, हवाबाजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सयाहत, लाइफ स्टॉक, अशाए खुरोनोश की बरामदी सनत, यानी ये कह लीजिए कि बहुत सारे शुबे हैं जिनसे कतई सरमायाकारी को फ़रोग मिलेगा पाकिस्तान के अंदर और ज़ाहिर इसका फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान के आवाम को होगा। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दोहा में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के वफ़द ने भी मुलाकात की है। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी दुनिया के बड़े मालियाती फ़ंड्स में से एक है। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर की क़यादत में इस मुल्क की तेज़ रफ्तार इक़्तिसादी तरक्की को सराहा है। उन्होंने कतर के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को एक जामे इक़्तिसादी शराकत दारी में तब्दील करने की ख्वाहिश का इजहार भी किया है। नाज़रीन, अभी तक जो विज़िट रहा है वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कतर का, इस विज़िट के ऊपर पहले आपको एक पैकेज दिखा देते हैं, एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, फिर मेरे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद होंगे मज़हर अब्बास साहब, उनसे बात करेंगे। पहले पैकेज देख लेते हैं। Economy which has borrowed hugely and unable to balance its trade. Our imports are huge and exports are far less, and that creates a huge pressure on our resources, and the only way forward is to replace our imports with indigenous production. And one way of doing is to move speedily towards renewable energy and cut our import of oil and petroleum products, which will help Pakistan not only save its scarce foreign exchange, but also will provide cheaper energy. बिल्कुल जी, मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा हैं पीटीवी के। अक्सर आप जानते हैं, देखते हैं उनको वज़ीर आज़म की बीच चूँकि कर रहे होते हैं, उनके मामूलात से आगाह होते हैं, उनकी मसरूफ़ियात से आगाह होते हैं और जो विज़िट्स वो कर रहे होते हैं ख़ास तौर पर बैरून ममालिक, उनके मकासद क्या हैं और उससे हासिल क्या होने जा रहा है पाकिस्तान को, इस पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। मज़हर अब्बास साहब मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मज़हर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम आसमा। मज़हर साहब, पहले तो शुक्रिया, आप वक्त निकाल रहे हैं। आई नो अब आपको ऑफ भी जल्दी हो जाता है, आप अपनी ड्यूटी आप पूरी कर चुके होते हैं इस वक्त तक, लेकिन फिर भी आपने वक्त निकाला है मेरे प्रोग्राम के लिए। अच्छा मज़हर साहब, पहले तो मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा कि आजकल वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का जो ज़्यादा फोकस है वो इसी बात पर है कि किसी तौर जो बैरूनी सरमायाकार हैं उनको राग़िब किया जाए पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए। और ये जो दौरा हम देख रहे हैं उनका कतर का, इसमें भी वो ज़्यादा एफ़र्ट, ज़्यादा फोकस जो हैं इसी पर रखे हुए हैं। आपके पास क्या इत्तलात है इस बारे में? जी आसमा, सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म ने आज कतर का दौरा जो है वो कर रहे हैं और आप जानती हैं कि मुल्क की मईशत के लिए ज़रूरी होता है कि मुस्तहकम मईशत एक मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है, आपको पता है। और ज़्यादातर जो है वो आजकल पाकिस्तान में तवानाई का जो है वो ज़्यादा उस हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं और तवानाई बहुत अहम होती है, आपको पता है, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए। और ज़्यादातर जो पाकिस्तान का जो सरमाया है वो इस तवानाई के हसूल के लिए जो है वो ख़र्च किया जा रहा है। इसी हवाले से प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुख्तलिफ़ ममालिक का दौरा भी कर रहे हैं ताकि वहाँ से जो गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट है वो लाई जा सके, सरमायाकारों को पाकिस्तान की तरफ जो है वो लाया जा सके ताकि वो आके यहाँ सरमायाकारी करें, जा सके, राग़िब किया जा वो सके। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शोबों में आके सरमायाकारी करें, जैसे तवानाई है, लाइफ स्टॉक है, ज़राअत है और मुख्तलिफ़ जो शोबे हैं जिनमें जो सरमायाकारी के ज़रिए अपनी मईशत जो है वो मुस्तहकम की जा सकती है, उनमें आके सरमायाकारी करें ताकि थोड़ा माशी इस्तेहकाम हो। और ये जो कतर का दौरा है, कतर के हवाले से मैं आपको बताऊं कि कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है जो कि मालियाती फ़ंड है
جو کہ دنیا بھر میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے مشہور بھی ہے، اور دنیا بھر کے مختلف ممالک میں جو ہے وہ سرمایہ کاری بھی کرتے ہیں، مختلف شعبوں میں، زراعت میں، توانائی کے شعبوں میں وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، خود بھی اپنا پروفٹ لیتے ہیں اور اس ملک کی ترقی اور خوشحالی میں بھی کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے جو ہے وہ پرائم منسٹر نے جو ہے وہ دورہ قطر کیا ہے، اور یہ جو دورہ ہے وہ امیر قطر کی دعوت پر کیا گیا ہے، اور پاکستان وزیر اعظم پاکستان کا یہ فوکس ہے کہ جو قطر کے سرمایہ کار ہیں ان کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے جو ہے وہ راغب کیا جائے، اور پاکستان میں مختلف شعبوں میں اسپیشلی توانائی میں، کیونکہ پاکستان کا زیادہ تر جو سرمایہ ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی جو ہے وہ درآمدات پہ جو ہے وہ زیادہ لگ جاتا ہے، جس وجہ سے پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اس حوالے سے ترقی اور خوشحالی ان کے لیے مطلب بنیادی جو انفراسٹرکچر ہوتا ہے اس کے لیے بھی ظاہر ہے ہر جگہ پہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ پیسوں کی تو ضرورت ہوتی ہے، اسی حوالے سے جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان اور موجودہ حکومت جو ہے وہ ان کوششوں میں ہے کہ جو بین الاقوامی سرمایہ کار ہیں وہ پاکستان میں آئیں، سرمایہ کاری کریں، تاکہ پاکستان کی معیشت بھی مستحکم ہو، اور جو اس سے جو بچایا جائے اسے پاکستان کی عوام پہ خرچ کیا جا سکے۔ اور اب کا قطر کا یہ جو دورہ ہے یہ اسی حوالے سے ایک اہم ہے کہ جو قطر کے سرمایہ کار ہیں ان کو پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے دعوت دی جائے، اور وہ آ کے یہاں سرمایہ کاری کریں اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع ہو۔ جی ٹھیک ہے، اچھا وہاں کے سرمایہ کار یہاں آئیں، یہاں انویسٹ کریں، ظاہر ہے ہوا بازی ہے، یہ دیگر جتنے بھی شعبے جن پر آپ بھی ابھی گفتگو فرما رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی چیز ضروری ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ جب یہاں پر انویسٹ کرتے ہیں، فیکٹریز لگتی ہیں، دیگر اور مواقع جو ہیں روزگار کے پیدا ہوتے ہیں، تو اس سے ہمارے عوام کو ہی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے نا مظہر۔ لیکن ایک اور چیز، قطر کا نام جب ذہن میں آتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ قطر کے ویزے کے لیے خاص طور پر ہمارا جو لیبر طبقہ ہے وہ بہت زیادہ ایفرٹس کر رہا ہوتا ہے، تو کچھ ایسی معاملات پر بھی بات ہونے جا رہی ہے۔ محمد شہباز شریف یہاں پر ڈسکس کریں وہاں کی گورنمنٹ سے، وہاں کے جو انویسٹرز ہیں ان سے، یا وہ لوگ ہیں جو وہاں پر بہت بڑے بڑے بزنسز چلا رہے ہیں اور پاکستانی جو ہیں وہاں پر ان کی کھپت ہو سکتی ہے۔ میں لیبر طبقے کی خاص طور پر بات کر رہی ہوں، ان کے لیے ویزاز کی بات کر رہی ہوں، اس پر کچھ ڈسکس کیا جائے گا تاکہ جن لوگوں کو ہم یہاں روزگار نہیں دے پا رہے ہیں ان کے لیے باہر کچھ نہ کچھ ایسے مواقع پیدا کیے جائیں، اگر قطر سے بات کی جائے اس پر۔ آسما، پاکستان کے تقریباً 2 لاکھ جو افراد ہیں وہ اس غرض سے وہاں مقیم ہیں قطر میں، مطلب روزگار کے حوالے سے۔ آپ ابھی بھی اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ ایک کانفرنس منعقد کی گئی ہے جس میں پاکستانی تاجر بھی تھے، وہاں جو موجود جو پاکستانی تاجر ہیں جو تجارت کرتے ہیں وہاں پاکستان کے حوالے سے، وہ بھی وہاں موجود تھے، پاکستانی کمیونٹی بھی تھی، اور جو وہاں سے قطر سے تعلق رکھنے والے جو سرمایہ کار ہیں وہ بھی اس کانفرنس میں موجود تھے۔ اور وزیر اعظم نے جب خطاب میں یہ کہا ہے کہ انہیں انرجی اور مختلف شعبوں میں جو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں وسیع مواقع موجود ہیں، اسپیشلی صحت اور انرجی کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فیول سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ بہت مہنگی ہے۔ پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں آئے اور ہائیڈل پاور کے حوالے سے، سولر انرجی کے حوالے سے، پن بجلی کے حوالے سے جو ہے وہ سرمایہ کاری کریں، غیر ملکی جو سرمایہ کار ہے، تاکہ اس سے توانائی پیدا کی جا سکے اور ملکی جو ضروریات ہیں وہ پوری کی جا سکیں۔ اور اسپیشلی تاجر برادری جو ہے، تجارتی جو لوگ ہیں، ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہوگا۔ اور پاکستان کی وہاں جو تاجر ہیں جو پاکستان یہاں سے گئے ہوئے ہیں، وہاں جا کے تجارت کرتے ہیں، یا وہاں جا کے جو مطلب روزگار کے حوالے سے لوگ وہاں مقیم ہیں، وہ بھی آج کی اس کانفرنس میں شریک ہوئے تھے، اسی حوالے سے کہ حکومتی جو اقدامات ہیں انہیں جو ہے وہ مکمل طور پر سپورٹ بھی کیا جائے، اور حکومت پاکستان کی مدد بھی کی جائے اس حوالے سے، اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو اس حوالے سے مطلب آپ جا کے دعوت دیں کہ پاکستان میں آئیں اور سرمایہ کاری کریں۔ اچھا، مختصر سے وقت میں اگر آپ مجھے مزید صاحب بتا سکیں، وقت چونکہ ہمارے پاس کم ہے، کہ آگے کیا مصروفیات رہنے والی ہیں کل کے دن میں وزیر اعظم پاکستان کی قطر کے اندر؟ کچھ اہم میٹنگز ہیں ان کی، کچھ اور اہم شخصیات سے؟ جی، ابھی جو ہے وزیر اعظم پاکستان کی قطر کے وزیر اعظم سے ملاقات ہے، اس ملاقات میں بھی اس حوالے سے بات کی جائے گی، کیونکہ پاکستان کے قطر سے آپ کو پتہ ہے کئی دہائیوں سے دوستانہ برادرانہ گہرے تعلقات ہیں، اور قطر نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ ہر معاملے میں
تعاون بھی کیا ہے کیا۔ اور اسپیشلی آپ کو میں یہاں یہ بتاؤں کہ افغانستان کے حوالے سے جو مذاکرات ہوئے اور دنیا نے جو دیکھا کہ قطر نے اس میں جو اہم کردار ادا کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کی جو ہے وزیر اعظم قطر سے ابھی ملاقات ہے، اس ملاقات کے بعد آج کا جو اسکیجول ہے وہ تقریباً ختم ہو جائے گا۔ کل وزیر اعظم کی امیر قطر سے ملاقات ہے اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف امیر قطر سے ملاقات کے دوران جو وہاں پاکستانی ہیں ان کے حوالے سے جو قطر حکومت کے اقدامات ہیں ان پہ بات کریں گے اور پاکستان میں جو سرمایہ کاری کے حوالے سے جو مواقع موجود ہیں ان پہ بات ہوگی اور پاکستان کے ساتھ جو ہیں مستقبل میں تجارتی معاہدوں کے حوالے سے اور تجارت کے حوالے سے اور باہمی تعاون کے حوالے سے بات ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، بڑے سارے معاملات ہیں جن پر بات کی جائے گی۔ کل امیر قطر سے وہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور ظاہر ہے یہ بڑی اہم ملاقات رہے گی، خاص طور پر افغانستان میں امن کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اس پر بھی ڈسکشن کی جائے گی۔ پاکستان کی افغانستان میں امن کے قیام کے لیے کیا قربانیاں ہیں ان کو ظاہر قطر کی جانب سے بھی قطر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور بہت بار جب مذاکرات ہوئے ہیں مختلف پارٹیز کے درمیان یہاں پر، چاہے وہ امریکہ ہو، افغان طالبان ہوں یا دیگر کنٹریز ہوں جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، تو پاکستان کے کردار کو قطر نے ہمیشہ بہت زیادہ سراہا ہے۔ بہت شکریہ مظہر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مظہر عباس میرے لیے وقت نکال رہے تھے جو میرے پروگرام کے لیے۔ تھینک یو سو ویری مچ فار کمنگ، آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ اور ناظرین، پروگرام میں اب ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ بتانا ہمیں آپ کو یہ ہے کہ امریکی ماہرین تعلیم اور ریاست انڈیانا کے جو گورنر ہیں انہوں نے تائیوان کا دورہ کیا ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے، یقیناً ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ جب نینسی پیلوسی نے یہاں کا دورہ کرنا تھا تو چائنا کی جانب سے بہت زیادہ اس پر ریاکشن دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی جو مختلف وفود ہیں، امریکی جو مختلف شخصیات ہیں وہ یہاں کے دورے کرتی چلی آ رہی ہیں، لیکن اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ امریکی وفود نے تائیوان کے صدر سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعاون کے فروغ سمیت دیگر باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی گئی ہے ان تمام شخصیات کے درمیان۔ انڈیانا کے جو گورنر ہیں انہوں نے تائیوان کے ساتھ جو اسٹریٹجک شراکت داری ہے اس کو مزید مضبوط بنانے کا عزم کا اعادہ کیا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں چین کے جو مستقل مندوب ہیں انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ جو تمام ریاستیں ہیں، تمام جو ممالک ہیں، انہیں چائنا کی جو ون پالیسی ہے اس کا احترام کرنا چاہیے ہے۔ تائیوان کے ساتھ اس طرح سے براہ راست جو ملاقاتیں ہیں، جو میل ملاپ ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے ہے۔ یہ جو وزٹ اب کیا جا رہا ہے امریکی وفد کی جانب سے تائیوان کا، پہلے آپ کو اس پر ایک پیکج دکھاتے ہیں، پھر میرے ساتھ میرے گیسٹ ہمایوں خان صاحب موجود ہوں گے، ان سے بات کریں گے۔ چین کے انتباہ کے باوجود امریکی وفد کے تائیوان کے دورے جاری ہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق امریکہ کے ماہرین تعلیم کا وفد تائیوان کے دورے پر ہے۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ادارے ہوور سے تعلق رکھنے والے ماہرین تعلیم کے وفد نے تائیوان کی صدر سے ان کی دفتر میں ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی گئی۔ اس سے قبل ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والی امریکی ریاست انڈیانا کے گورنر ایرک ہولکوم اتوار کو وفد کے ہمراہ تائپے پہنچے۔ انہوں نے تائیوان کی صدر سائی انگ وینگ سے ملاقات کی۔ تائیوان کے صدر نے چین کی جنگی مشقوں کا حوالہ دیتے اس امر پر زور دیا کہ ہم خیال ممالک تائیوان کی حمایت جاری رکھیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ دورہ اس وقت ہوا جب بائیڈن انتظامیہ نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ وہ اس موسم خزاں میں تائیوان کے ساتھ باضابطہ تجارتی مذاکرات شروع کر رہا ہے۔ اس اقدام کا مقصد تائیوان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانا ہے۔ امریکہ تائیوان کو ایک اہم تجارتی منڈی سمجھتا ہے، لیکن اس نے چین کے ساتھ سیاسی تناؤ کو بھی بڑھا دیا ہے۔ اس موقع پر گورنر ایرک ہولکوم کا کہنا تھا کہ امریکہ اور تائیوان کی باہمی اقدار اور مفادات مشترکہ ہیں۔ وہ تائپے کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری بنانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب زونگ جونگ کا کہنا ہے کہ تمام ریاستوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام مشترکہ سلامتی کی بنیاد ہے۔ اگر اس اصول کو نظر انداز کیا گیا اور ترک کر دیا گیا تو بین الاقوامی قانون کا پورا نظام اپنی جڑوں تک ہل جائے گا۔ دنیا جنگل کے قانون کی طرف لوٹ جائے گی، اس لیے ہمیں ایک واضح موقف اختیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے واضح بھی کیا کہ چین ہمیشہ دوسرے ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے۔ چین اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے تمام اقدامات کرے گا۔ خبر ایجنسی کے مطابق رواں ماہ کے آغاز میں امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے دورے تائیوان کے بعد چین اور امریکہ کے تعلقات میں شدید تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ چین نے امریکہ کو دھمکیاں دی تھی اور تائیوان کی سرحد کے قریب جنگی مشقیں بھی شروع کر دی تھیں۔
और इसके चंद रोज बाद ही कांग्रेस के वफ्द ने ताइवान का दौरा किया था, जिस पर एक बार चीन बरहम हुआ और जंगी मशकें की। ताइवान के हुकाम ने चीन पर सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी के इल्जाम भी लगाए। चीन का मौक़िफ़ है कि वो कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिफाजत करेगा। बिल्कुल जी, चीन का मौक़िफ़ क्या है ये भी आपने जाना, लेकिन इस वक्त ताइवान की जानिब से क्या कुछ बयानात दिए जा रहे हैं कि हम ख्याल जो ममालिक हैं वो ताइवान का साथ दें। अब ये इतनी हम ख्याली अमेरिका की जानिब से क्यों पाई जाती है ताइवान के साथ, इसी पे बात करूँगी। हुमायूं खान साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार, और उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हुमायूं साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा हुमायूं साहब, आपको ऐसा नहीं लगता है कि बीजिंग हुकूमत को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं जानबूझकर ऐसा एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि कोई ना कोई रिएक्शन जो है वो सामने आए चाइना की तरफ से? एक के बाद एक अमेरिकी शख्सियत जो हैं वह यहाँ पर पहुँच रहे हैं ताइवान के अंदर। नैन्सी के मामले पर हमने देखा था कि एक वक्त ऐसा आया जब अमेरिकी हुकूमत ने कह दिया कि ये तो उनका जी निजी दौरा है, उनका पर्सनल कैपेसिटी में जाके उन्होंने किया है। फिर अभी ये सब जो हो रहा है ये क्या है हुमायूं साहब? जी बिल्कुल, जिस तरह असमा आपने ये भी जो पैकेज दिखाया उसमें भी, और जिस तरह आपने सवाल के अंदर ही उसका एक जवाब भी था कि अमेरिका बिला जवाज, हमें लग ऐसे रहा है बिला जवाज, लेकिन इसका पूरा जवाज है। जो चाइना है उसको अगर आप देखें तो पिछले बड़े अरसे से अमेरिका जो है अपना एक कंपेटिटर समझता है, बल्कि उनकी जो बहुत सारे जो क्वाड्रेनल डिफेंस रिव्यू हैं या जो उनको नेशनल सिक्योरिटी के डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें भी वो चाइना को या उभरते हुए चाइना को सबसे बड़ा खतरा उसने अब जो है डिक्लेयर कर रखा है दुनिया में इस वक्त। तो ये बेसिकली उन्हीं पॉलिसीज का तसलसल है जिसमें कभी स्पीकर ऑफ द हाउस जाती हैं, कभी एक बाय पार्टिजन जो है डेलीगेशन जाता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्लियामेंट और सेनेट का, और अब जो है गवर्नर ऑफ इंडियाना जो वहां पे चले गए। उसके बावजूद बड़े मजे की बात यह है कि जब उनकी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है जो कि हुकूमत का हिस्सा है, प्रेसिडेंट बाइडेन हो गई या स्टेट डिपार्टमेंट है, तो वो ये कहते हैं कि हम अभी भी जो है वन चाइना पॉलिसी को जो है रीइटरेट करते हैं, और हम बिलीव करते हैं कि जो खिते में इस खिते को रिप्रेजेंट करता है वो सिर्फ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। लेकिन उसके बावजूद कल ये परसों के प्रोग्राम में मैं आप बल्कि देख रहा था, तो उसमें आपने दिखाया भी और कि इंडोनेशिया साउथ कोरिया के साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी मिलिट्री ड्रिल की। उसके साथ फिलीपींस के साथ जो है वो उन्होंने ताल्लुकात बहुत हद तक फौजी हद तक वो बढ़ाए हुए हैं। फिर जापान, ऑस्ट्रेलिया और जो इंडिया है जो कि क्वाड का हिस्सा है, ये तीनों मिलके भी जो है अमेरिका के साथ जो है वो इस किस्म की जो है पॉलिसीज अपना रहे हैं, जिसमें वो चीन को कंटेन करने, चीन को रोकने, उसकी प्रोग्रेस के खिलाफ, उसके जो बड़े बड़े मंसूबे हैं बेल्ट एंड रोड, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, उन सब के खिलाफ कोशिशें कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक सोची समझी स्कीम है जिसमें अब जो है ये चाह रहे हैं कि किसी तरह चीन को प्रोवोक करें और चीन से कोई ऐसा गलती करवाएं जिसके पास इनके पास जवाब बन जाए, कि कोई ऐसा एक्शन करें जो कि कोल्ड वॉर से हॉट वॉर की तरफ लेके जाए इस खिते को भी, जिससे चीन की प्रोग्रेस रोके। अच्छा, लेकिन क्या वजह है कि आलमी कवानीन अगर इस हवाले से मौजूद भी हैं, और ख़ास तौर पर जब वन चाइना पॉलिसी को माना जाता है, या एटलीस्ट कहा यह जा रहा है अमेरिका की जानिब से कि जी हम इस पॉलिसी को मानते हैं, लेकिन उस पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है, तो आपको लगता है कि बैनुल अक़वामी कवानीन की कुछ मदद ली जा सकती है यहाँ पर चाइना की जानिब से, या फिर जैसे उसने फ़ौजी मशक़ें पहले से शुरू कर दी थी, क्योंकि उसका तो कोई हमने नतीजा उस तरह से निकलता हुआ देखा नहीं है। अब ये दौरे जो हैं ये तो मुसलसल जारी हैं उन मशक़ों के बावजूद भी। हुमायूं साहब देखिए, उसका जो नतीजा है वो हमने सूरत में देखा कि चाइना ने जो है पिछले बड़े अरसे से जो पीसफुल रीयूनिफिकेशन की कोशिशें कर रहा था, जिसमें वो ट्रेड रिलेशनशिप्स को बढ़ा रहा था, जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हैं वो चाइना के अंदर ताइवान की और ताइवान के अंदर चाइना की बढ़ रही थी, और दोनों ममालिक में चाइना का, अमेरिका का और चाइना के भी अलहदा, उसके ऊपर मैं भी बात करता हूँ, ताइवान का और चाइना का जो आपस में ट्रेड रिलेशनशिप है बड़ा मैसिवली एक्सपैंड कर गया था, कुछ 300 से ज़्यादा 100 बिलियन के करीब ये था। अब ये चीज़ें जो हैं उसके ऊपर चीन ने फौरी तौर पे जो है एम्बार्गोज लगा दी बहुत सारी कंपनीज के ऊपर। उसके साथ साथ जो उनकी DPP है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, जो उनके इस वक्त की मौजूदा सदर है, उनकी पार्टीज और कुछ लोगों के ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई। उसके अलावा जो ड्रिल्स हुई, मिलिट्री ड्रिल्स हुई, उसमें जो ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी दोनों में जो है ना बहुत हद तक जो नेविगेशन जो थी इंटरनेशनल शिपमेंट्स की वो रुक गई बहुत अरसे के लिए, जिससे इकोनॉमिक जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ।
تو چین اپنی طرف سے کچھ اس قسم کے اقدامات کر رہا ہے جس سے وہ تنبیہ کرے. پھر انہوں نے اپنا وائٹ پیپر شائع کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ آپ ہماری ریڈ لائنز کراس نہ کریں. مختلف ان کے جو سینئر لیڈرز ہیں جس میں ان کے فارن منسٹر ہیں, جس میں ان کے مندوب ہیں یو این کے اندر, انہوں نے پھر اور بہت سارے انہوں نے کہا کہ جو آگ سے کھیلے گا وہ یقیناً جل جائے گا. اس قسم کے وہ ریمارکس دے رہے ہیں. ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ چین بڑا ہی پازیٹیولی اور جو انٹرنیشنل نارمز اور رولز کے مطابق جو ہے تنبیہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن اگر یہ بات حد سے آگے گزرے گی تو ہم نے بہت سارے جو تجزیہ نگاروں سے یہ سوچا ہے, سنا ہے کہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں اور دنیا ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف جا سکتی ہے اس پرٹیکولر کرائسس کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی, یعنی یہ معاملہ جو ہے بہت زیادہ گھمبیر ہو سکتا ہے اور سبھی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. کچھ اس کے جو نقصانات ہیں وہ امریکی صدر بائیڈن کے لیے کیا ہو سکتے ہیں؟ میں چاہوں گی کہ ہمایوں صاحب ابھی ہم اس پہ بات کر لیں. ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں مہنگائی سمیت جو دیگر بحران ہیں ان کی وجہ سے بہت زیادہ اپسیٹ بھی ہیں کیونکہ ان کی مقبولیت جو ہے وہ گرتی چلی جا رہی ہے. امریکہ یوکرین اور روس کی جنگ میں بھی اس وقت بری طرح سے پھنسا ہوا ہے. ایسے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ چین کے ساتھ مزید جو کشیدہ صورتحال ہے اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی آپ نے خود فرمایا کہ اگر یہ ایک جنگ کی سی سچویشن جو ہے کھڑی ہو جاتی ہے, کریٹ ہو جاتی ہے, تو یہ تو پوری دنیا کے لیے نقصان دہ ہوگا. اور ابھی یہ جو ان کے اندر ایک جارحیت سی جاری ہے دونوں ممالک کے اندر, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ امریکی معیشت کے لیے بھی ایک بہت بڑا دباؤ جو ہے وہ کریٹ کر سکتی ہے اور یہ بائیڈن کے لیے خود بہت بڑا ایک مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ بیسیکلی تو جو اس کا اگر آپ ان ڈیپتھ انالیسس کریں اس سے لگ یہی رہا تھا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن چونکہ اپنے ملک میں ان کی پاپولیرٹی گرتی جا رہی تھی اور اب چونکہ نومبر میں مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اس قسم کے اقدامات کر رہے تھے جس میں وہ اپنے لوگوں کے سامنے ایک اسٹرانگ مین کے طور پہ نظر آنا چاہ رہے تھے. ابھی کچھ دن پہلے ہی انہوں نے ایک قانون پاس کیا جس کو چپس اینڈ سائنس ایکٹ کہا جاتا ہے, اور اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ جو ان کی انڈسٹری ہے امریکہ کی, جو سیمی کنڈکٹرز کی اور مائکرو چپ کی انڈسٹری ہے, جو کہ بہت حد تک بائی دا وے وہ چائنا کے اندر بننا شروع ہو چکے تھے اور اس کے علاوہ تائیوان کے اندر بھی جو ہے وہ بہت سارے بن رہے تھے. تو اب وہ جو $200 بلین پلس کا جو انہوں نے وہ ایک پاس کیا ہے اس میں بھی وہ اپنے آپ کو ایک اسٹرانگ مین کے طور پہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی جاب جو ہے واپس لے کے آ رہے ہیں اور اب ہمارا جو انحصار ہے ان کمپنی, جو کہ اس وقت اب سیمی کنڈکٹرز اور یہ جو چیزیں ہیں یہ دنیا میں بے تحاشا چیزوں میں استعمال ہو رہی ہیں. جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس میں ہیلتھ اور سے ریلیٹڈ ہے, سائنس میں آ رہی ہے, اس میں اسپیس کے اندر آ رہی ہے, موبائل فون, کمپیوٹرز کے اندر یہ جو نئی ہائیبریڈ گاڑیاں آ رہی ہیں ان کے بے تحاشا چیزوں میں. تو اس کا وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں اپنی نوکریوں اور اپنے عوام کے لیے بہت زیادہ کوشش کر رہا ہوں. تو یہ ان کی کوشش تھی, لیکن اس کا اثر ہم نے دیکھا کہ الٹا ہو رہا ہے. وہ کمپنی جو ہیں جو اس وقت دنیا میں یہ چیزیں پرووائڈ کر رہی تھیں ان پہ بین لگنا شروع ہو گیا, اور چین نے جو ہے بہت حد تک جو ہے نا وہ ریئر منرلز کی جو بہت ساری چیزیں تھیں اس کے اوپر بھی بین لگا دیا, جو کہ امریکہ کو وہ سپورٹ کر رہا تھا جس سے یہ جو سیمی کنڈکٹرز وہ یہ چیزیں بن رہی تھیں. پھر چین جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, کوانٹم کمپیوٹنگز میں جو کمپیوٹرز ہے اس کے اندر بہت تھا. تو امریکہ یہ بیسیکلی دکھانا چاہ رہا ہے کہ وہ چین کو کمزور کر کے, چین کو جو ہے نیچا دکھا کے ان چیزوں کے اوپر اپنی جو پرانی ہیجمنی تھی وہ برقرار رکھنا چاہ رہا ہے, لیکن اس کا اثر ہم دیکھ رہے ہیں الٹا ہو رہا ہے. ابھی میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں, نینسی پیلوسی کے وزٹ کے بعد اگر آپ دنیا کے بے تحاشا ممالک کو دیکھیں, ایسٹ ایشیا کے اندر ہی دیکھیں, تو اس میں وہ تقریباً بہت سارے ممالک نے یونینیمسلی جو ہے چائنا کی ون چائنا پالیسی کو جو ہے ری ایٹریٹ کیا. ایون ساؤتھ کورین پریزیڈنٹ جو ہیں وہ نینسی پیلوسی کو نہیں ملے, ان کے جو فارن منسٹر ہیں وہ وہاں پہ ملے, اور اس کے بعد انہوں نے چائنا کا وزٹ کیا. اس میں آپ آسیان کے ملکوں کے اندر اگر آپ دیکھ لیں, کمبوڈیا, سنگاپور, ویتنام, ملیشیا, تھائی لینڈ, انہوں نے کھل کے جو ہے چین کی سپورٹ کی. اس کا ایک صرف ایکسیپشن فلپینز تھی جس نے, جو کہ امریکہ کا بہت بڑا اتحادی ہے شروع سے سب کو پتا ہے, انہوں نے اس کو سپورٹ کیا. اس کے علاوہ انڈیا جو ہے وہ بڑا انبیکوس رہا اس پورے معاملے میں. اس نے نہ صرف جو آسیان کی سائیڈ لائن پہ جاپان اور آسٹریلیا اور امریکہ نے جو ایک اپنی سٹیٹمنٹ دی اس کے اوپر سائن نہیں کیا, اس کے باوجود اس نے کچھ کہا بھی نہیں اور بڑی ایک ایمبیگوس سی پالیسی تھی. باقی پاکستان, بنگلہ دیش, مالدیوز, نیپال, نارتھ کوریا, ملیشیا, ایون نیوزی لینڈ جو ہے ان کی پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے بھی اس پالیسی کو جو ہے سپورٹ کیا. تو میرا خیال ہے امریکہ کا جو مقصد تھا اس پوری چیز کو چائنا کو نیچا دکھانے کا, وہ اس کے الٹ ہوا, اور جو ون چائنا پالیسی والے ممالک تھے وہ کھل کے دنیا کے سامنے آئے, اور یہ تقریباً 176 کے قریب. یہ تو چائنا کے لیے بہتر ہو گیا, لیکن کچھ تائیوان کے بارے میں ہمیں بتائیے گا کہ تائیوان کے لیے اس سارے معاملے میں کیا بہتری ہوئی ہے.
ताइवान को क्या हासिल हुआ है ये सब करके, क्योंकि ज़ाहिर है उसकी इन्वॉल्वमेंट है, तो अब इस तरह से अमेरिकी वफूद की जानिब से दौरे किए जा रहे हैं, अमेरिकी शख्सियात की जानिब से दौरे किए जा रहे हैं, और ये जो प्रोवोक करने की आप बात कर रहे हैं, इससे आपको नहीं लगता कि आगे चल के ताइवान को ही सारा का सारा नुकसान होने वाला है? जी, ताइवान को बहुत ज्यादा नुकसान, ना सिर्फ ताइवान को, ताइवान की गवर्नमेंट को और उसके जो 23 मिलियन की आबादी है उसको नुकसान हुआ। ताइवान बेसिकली इस किस्म की हरकतों से, जो उनकी मौजूदा पॉलिटिकल पार्टी है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और उसकी जो है प्रेसिडेंट है, वो ये चाह रही थी कि उनकी पॉपुलैरिटी या उनकी डिप्लोमेटिक रिकग्निशन दुनिया में किसी तरह बढ़े। लेकिन जिस तरह मैंने भी आपको बाकी मुल्कों का बताया जिन्होंने उनको वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं और उन्होंने रीइटरेट की, उसके अलावा कोई भी ऐसा नया मुल्क नहीं आया जिसने कोई ऐसी बात की हो जिससे उनको फायदा हुआ। फिर उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लागी, फिर चाइना ने पहली दफा उनको जो है लाइव ड्रिल्स की, जो कि अक्रॉस पूरे पेनिनसुला के ऊपर से जो है लाइव मिसाइल फायर किया गया, बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया गया, बताने के लिए कि आप इन रेड लाइंस को क्रॉस ना करें। फिर जो रीयूनिफिकेशन की बेहतरी कोशिश जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की उसकी आदत में हो रही थी, वो अब बहुत हद तक स्लो हो जाएंगी और चाइना एक एग्रेसिव मूड में आ गया है और वो अब वार्निंग दे चुका है ताइवान को कि अगर इस किस्म की चीजें दोबारा हुई तो उसका ना सिर्फ इकोनॉमिक नुकसान होगा, पॉलिटिकल होगा, बल्कि उससे बढ़ के भी हो सकता है। तो उन्होंने अपनी रेड लाइन इस दफा फिर बहुत ज्यादा क्लियर कर दी। तो ये मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा नुकसान ताइवान की आवाम को हुआ है अमेरिका की इस हरकत से। ठीक है जी, सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो ताइवान के आवाम को हुआ है। अमेरिका की जानिब से जो सारी चीज़ें और एक्टिविटी की जा रही है इस वक्त ताइवान के अंदर। बहुत शुक्रिया हुमायूं खान, आप हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्ज़ियाकार, उनका तज्ज़िया आप सुन रहे थे। ताइवान के मामले पर ये जो एक ठन गई है दोनों ममालिक के अंदर, अमेरिका और चाइना के दरमियान, उस पर वो अपना तज्ज़िया शेयर कर रहे थे। आगे बढ़ना है, हमें रूस और यूक्रेन के हवाले से बात करनी है, जिसके दरमियान जंग को नाज़रीन 6 महीने गुजर चुके हैं। दोनों तरफ से अब बहुत ज़्यादा कीमती जानों के ज़िया के साथ साथ माली नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन के जो फ़ौजी सरबराह हैं वो कहते हैं कि रूस के हमले के बाद 9000 यूक्रेनी फ़ौजी मारे जाने का एतराफ़ किया गया है। उनकी जानिब से ये अप्रैल के बाद पहली मरतबा है कि यूक्रेन की जानिब से फ़ौजी नुकसान से मुतालिक सरकारी जो अदाद शुमार हैं वो जारी किए गए हैं। यूक्रेनी फ़ौजी सरबराह ने 45,500 रूसी फ़ौजियों के हलाकत का दावा भी किया है। यूक्रेन के इन दावों पर क्रेमलिन की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल अभी तक सामने नहीं आया है, कोई बात नहीं की गई है। लेकिन नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के जो जारी अदाद शुमार है वो ये कहते हैं कि यूक्रेन पर 24 फरवरी से शुरू होने वाले रूसी हमलों के दौरान 5,500 से ज़्यादा शहरियों की हलाकतों की तस्दीक कर दी गई है, जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो नकल मकानी कर गए हैं, जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि एक दिन अमन की बहारें फिर लौट कर आएंगी और वो दोबारा से अपने मुल्क में अमन व सुकून से पहले की तरह ज़िंदगी बसर कर पाएंगे। नाज़रीन, यूक्रेन के जो लोग हैं वो बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद लगाए हुए हैं, लेकिन इस जंग के दौरान अस्करी नुकसान पर आज हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है। आज ये रिपोर्ट हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। रूसी अफवाज की जानिब से यूक्रेन पर हमलावर होने के 6 माह बाद ये जंग एक ऐसी मुहिम में बदल गई है जिसका कोई वाज़ेह अंजाम नजर नहीं आ रहा। दोनों मुल्कों की फोर्सेस के दरमियान ज़ोपोरिज़िया के इलाके में लड़ाई जारी है। खैबर एजेंसी के मुताबिक मॉस्को फोर्सेस की जानिब से तोपखाने और फ़िज़ाई हमले किए जा रहे हैं। यूरोप के सबसे बड़े जौहरी पावर प्लांट के करीब लड़ाई ने तबाहकुन जौहरी वाक़े का खदशा पैदा कर दिया है। रीजनल गवर्नर ने तस्दीक की कि रूस ने रॉकेटों के जरिए ज़ोपोरिज़िया के जौहरी बिजली घर की मगरबी इलाकों में घरों, एक स्कूल और दुकानों को निशाना बनाया। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे पर जौहरी बिजली घर के करीबी इलाकों में गोलाबारी का इल्जाम लगा रहे हैं। यूक्रेन ने अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे बैनुल-अक़वामी इदारों से अपील की है कि वो रूस को जौहरी बिजली घर छोड़ने पर मजबूर करे, जिस पर उसने मार्च से कब्जा जमा रखा है। इस बिजली घर को यूक्रेनी माहिरीन ही चला रहे हैं। दूसरी जानिब यूक्रेन के फौजी सरबराह जनरल वेलेरी ज़ोलोन्ज़ी ने तकरीब से खिताब में कहा कि तकरीबन 6 माह कबल रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से अब तक लगभग 9,000 फौजी हलाक हो चुके हैं। उन्होंने इस जंग में रूस के 45,500 रूसी फौजियों की हलाकत का भी दावा किया है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा यूक्रेन पर 24 फरवरी से शुरू होने वाले रूसी हमलों के दौरान 5,500 से ज्यादा शहरियों की हलाकतों की तस्दीक कर चुका है। यूनिसेफ ने 972 यूक्रेनी बच्चों के हलाक,
या जख्मी होने की तस्दीक की है। ये भी वाज़ेह किया कि असल तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं। यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैथरीन रसल ने एक बयान में कहा कि ज्यादातर बच्चों की हलाकतें धमाका खेज हथियारों के इस्तेमाल की वजह से हुई हैं। खबर एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि सदर ज़ेलेंस्की ने 31वीं यौम आज़ादी पर रूसी हमले का खदशा जाहिर किया है, जिसकी वजह से यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में हर तरह के इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई है। 31 बरस कबल यूक्रेन ने 24 अगस्त को सोवियत हुक्मरानी से आज़ादी हासिल की थी। हंगामी हालात से निपटने के लिए यूक्रेनी फोर्सेस को भी अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई है। उधर रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इल्जाम आयद किया है कि सदर पुतिन के करीबी साथी अलेक्जेंडर ड्यूगन की बेटी की हिलाकत साजिश करके कत्ल करवा दिया। रूस ने इल्जाम लगाया कि ये कत्ल यूक्रेन के एक शहरी ने किया था, जो कत्ल के बाद रूस छोड़कर एस्टोनिया चला गया था। मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल करने की सूरत में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने इसके मुतबादिल को महफूज बनाने की अपनी कोशिशें बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी हैं। इत्तलात आ रही हैं कि जर्मनी के चांसलर इस वक्त कनाडा के दौरे पर हैं। वज़ीर इक़्तिसादियात और वाइस चांसलर रॉबर्ट हैबेक भी उनके साथ मौजूद हैं। अच्छा नाज़रीन, ये जो दौरा किया जा रहा है इसका जो सबसे अहम मकसद है वो यूरोप की सबसे बड़ी जो मईशत है उसके लिए तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देना है। जर्मन चांसलर और कनाडा के जो वज़ीर आज़म हैं जस्टिन ट्रूडो, उनके दरमियान इस बारे में एक मुलाकात भी हुई है। यूक्रेन पर रूस के हमले के साथ दीगर जो दो तरफ़ा उमूर है उन पर बातचीत की गई है। जर्मन चांसलर अपने दौरे के दौरान कनाडा से ग्रीन हाइड्रोजन हासिल करने के लिए एक तवील मुद्दती मुआहदे पर दस्तखत करने वाले हैं। हमारे पास ये इत्तलात आ रही हैं कि तकरीबन ये जो मुआहदा है ये इसको हतमी शक्ल दे दी गई है। लेकिन जर्मन चांसलर के दौरे के दौरान मज़ीद किन मामलात पर तबादला ख़याल हुआ है और कौन कौन से मुआहदे हो सकते हैं दोनों ममालिक के दरमियान, आज इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट है, आपसे शेयर करने जा रहे हैं। मॉन्ट्रियल में मौजूद जर्मन नशरियाती इदारे के मुताबिक जर्मन चांसलर ने यूक्रेन जंग के सबब मगरबी पाबंदियों के तनाजुर में रूस से गैस की दरामद में कमी या तकरीबन मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल करने की सूरत में उसके मुतबादिल को महफूज बनाने की अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं और इस सिलसिले में इतवार को वजीर इक़्तिसादियात और वाइस चांसलर रॉबर्ट हैबेक के हमरा कनाडा के दौरे पर रवाना हुए। इस दौरे का सबसे अहम मकसद यूरोप की सबसे बड़ी मईशत के लिए तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देना है। ओलाफ शोल्ज़ ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रूस काबिल एतबार इत्तेहादी नहीं है। उसने गैर हकीकी तकनीकी वजूहात पेश करके यूरोप के लिए गैस की तरसील कम कर दी है। जर्मनी रूसी गैस पर इन्हिसार खत्म करने के लिए तवानाई के नए वसाइल तक रसाई के लिए हर मुमकिन हद तक तेजी से काम कर रहा है। जर्मन चांसलर ने कनाडा ग्रीन हाइड्रोजन के फ़रोग़ के लिए मरकजी किरदार को सराहते हुए कहा कि उम्मीद है कि हम इस शोबे में बाहमी ताउन में इजाफा कर सकते हैं। मीडिया इदारे ग्लोब एंड मेल की इत्तलात के मुताबिक कनाडा न्यू फाइनलैंड में एक हाइड्रोजन प्लांट तामीर करने की मंसूबाबंदी कर रहा है जो ईंधन पैदा करने के लिए हवा की तवानाई का इस्तेमाल करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान ग्रीन हाइड्रोजन जैसी काबिल तजदीद तवानाइयों पर करीबी ताउन पर एक तवील मुद्दती मुआहदे पर आज दस्तखत किए जाने की उम्मीद भी है। इसके साथ साथ जर्मनी कनाडा में दस्तयाब निकल, कोबाल्ट, लिथियम और ग्रेफाइट जैसी मादनियात के हुसूल का भी ख्वाहिशमंद है, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बैटरियां बनाने के लिए बहुत अहम हैं। 3 रोज़ा दौरे में जर्मन चांसलर और कैनेडियन वज़ीर आज़म की 1-on-1 मुलाकात भी हुई। दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन की इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और आज़ादी के खिलाफ रूस की जारी फौजी जारियत की मजम्मत की और तनाज़ात के खात्मे और यूक्रेन से दस्तबरदारी के लिए रूस पर दबाव बरकरार रखने के लिए नीटो और G7 के जरिए काम जारी रखने का आज़म किया। वज़ीर आज़म ट्रूडो, जर्मन चांसलर और उनके वफूद ने मुश्तरका दिलचस्पी के शोबों बशमूल तिजारत और सरमायाकारी, साफ तवानाई और साफ टेक्नोलॉजी और आलमी माहौलियाती क़यादत में कनाडा और जर्मनी की गहरी और देरीना शिराकतदारी को बढ़ाने पर तबादला ख्याल भी किया। रहनुमा और वज़रा ने मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए अपने अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आज़म ट्रूडो ने हाइड्रोजन और अहम मादनियात पर मजबूत ताउन समेत यूरोप की तवानाई की ज़रूरियात को आने वाले सालों में पूरा करने के लिए एक अहम शराकतदार के तौर पर शामिल होने के अज़्म का इआदा किया। रूसी गैस से मुकम्मल छुटकारा हासिल करने और तवानाई की दरामदात को मुतनव्वे बनाने के मकसद से जर्मन वज़ीर इक़्तिसादियात रॉबर्ट हैबेक पहले ही कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और नॉर्वे जैसे ममालिक का दौरा कर चुके हैं। वज़ीर इक़्तिसादियात और वाइस चांसलर रॉबर्ट हैबेक का कहना है कि LNG समेत इजाफी गैस की सप्लाई हासिल करने के लिए हुकूमत अमरीका से भी मदद हासिल कर रही है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद मुल्क को गैस के इस्तेमाल में 15 से 20% तक कमी करने की जरूरत होगी। रिपोर्ट आपने देखी, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद।
बर्लिन शहर के एक सियाहती मकाम पर मशहूर शॉपिंग मॉल है, जिसकी सबसे अहम वजह शोहरत 1982 में यहाँ नस्ब की गई एक अजीबोगरीब घड़ी है। मकामी जुबान में इसे बहते पानी की घड़ी कहा जाता है। इस घड़ी में घंटों और मिनट्स को जाहिर करने के लिए शीशे की मुख्तलिफ गेंदें हैं, जिनके अंदर रंगीन पानी भरने से घंटे और मिनट का तयन किया जा सकता है। इस घड़ी का सबसे पुरकशिश मंजर इस वक्त होता है जब पूरा 1 घंटा गुजरने के बाद मिनट को जाहिर करने वाली तमाम बॉल्स का पानी घंटा जाहिर करने वाली बॉल में जमा होता है। ये घड़ी 12 मीटर बुलंद है और एक पेंडुलम से कंट्रोल की जाती है। 2 मशहूर अमरीकी टिकटॉकर बावर्चियों ने 24 घंटे में न्यूयॉर्क के 69 रेस्टोरेंटों का दौरा करके आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। वीडियो में उन्होंने तमाम फास्ट फूड रेस्टोरेंट का जायजा लिया, जिसके लिए उन्होंने 8 मील पैदल सफर किया है। निक डी ग्याउने और लिन डेविस टिकटॉक पर बहुत मशहूर हैं। इससे कबल शेफ का ये जोड़ा दुनिया का सबसे बड़ा चिकन नगेट बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुका है। अमेरिका में समुंदर में गिर जाने वाली खातून की अंगूठी सोशल मीडिया पर मदद की अपील करने के बाद ढूंढ ली गई। अमेरिकी खातून फ्रांसिस्का टेल रवामा न्यू हैम्पशायर के कस्बे में नॉर्थ बीच पर अपने शौहर के साथ थीं, जब फुटबॉल उछालते वक्त उनकी उंगली से शादी की अंगूठी फिसलकर समुंदर में खो गई। अंगूठी उनकी परदादी की थी। घंटों तक तलाश करने के बाद अंगूठी नहीं मिल सकी तो खातून ने फेसबुक पर पोस्ट डाली और उनकी पोस्ट हजारों बार शेयर किए जाने के बाद मेटल डिटेक्टर के माहिर लू आस्की की नजर उस पोस्ट पर पड़ी, जिन्होंने अपना गोताखोरी का लिबास पहना और अंगूठी की तलाश के लिए समुंदर में उतर गए। शुरू के 2 दिन उनकी तलाश बेकार गई, लेकिन तीसरे दिन उन्हें खोई हुई अंगूठी मिल गई, जिसे वो खातून के घर पहुंचा कर आए। चीन में खुशसाली का शिकार दरियाए यांगजी में पानी की सतह इंतहाई कम होने से सदियों पुराने मुजस्मे बरामद हुए हैं। जनूबी मगरबी शहर चोंगचिंग के करीब दरियाए यांगजी में एक जजीरे पर मौजूद बड़े पत्थर पर बने 3 मुजस्मे जाहिर हुए हैं। इन 3 मुजस्मों के मरकज में गौतम बुद्ध का मुजस्मा है। माहिरीन का ख्याल है कि यांगजी से दरियाफ्त होने वाले मुजस्मे 600 साल कबल बनाए गए थे। रवां बरस यूरोप में भी खुश्कसाली, सख्त गर्मी और बारिशों की कमी के बायस यूरोपीय दरियाओं में सतह आब में कमी आने के बाद काफी नायाब और कदीम चीजें जाहिर हुई हैं। दुबई में कायम दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज अल खलीफा के अतराफ नया देव हेकल रिंग बनाने की तजवीज ज़ेर गौर है। दुबई की एक आर्किटेक्चर फर्म का तैयार करदा ये डिजाइन रियासत की स्काई लाइन को मुकम्मल बदल सकता है। डिजाइन का तासुर बुर्ज अल खलीफा की लंबी इमारत के गिर्द अंगूठी के जैसा है। इस दायरे में वादियां, टीले, पौधे, दरख्त, गार, फूल, ग्रीन बेल्ट, आबशारे बनाने का डिजाइन तैयार किया गया है। मुजव्वजा डिजाइन को डाउनटाउन सर्कल का नाम दिया गया है, जो 3 किलोमीटर तवील होगा। ताहम इस मंसूबे पर कितनी लागत आएगी और कितना वक्त लगेगा, इसके बारे में अभी तयन नहीं किया जा सकता।